ଲାଗୁଛି बंधा होइकिथिले से धूली ऊपर ही थिबो किंतु बंधन फिटिकी आसी गला परे प्रभु आरोहण गला परे तार सब चली चेंज हो एणु प्रत्येक सुबह मानू मु कहिबा पई चाहे जो दिन तुमे अपना बंधन मुक्त हेबो से दिन परे तुमे आउ पुरातन भाव रे चली पारिबो नाही जेदु यीशु तुम ऊपर आरोहण करिवे किंतु तुमर बंधन फिटिबार अछि बंधा होइकी थिबो तो पादरे ही ठिया हिथिबो धूली ऊपर ठिया हिथिबो आ सेही स्थान रे ठिया हिथिबो तुमे आगो को बढ़ी पारिबो नाही तुमे मिराकल देखि पारिबो नाही तुमे असाध्य को साध्य हेबार देखि पारिबो नाही तुम जीवन रो चाली रे परिवर्तन आसीबो नाही तुमको देखि लोक माने गौरव देबे ए प्रकार अनुभूति देखि पारिबो नाही किंतु सेउ दिन तुमर बंधन फिटाई दियाजिबो तुमर सब विषय परिवर्तन हो तेबे प्रयोजन अच्छी प्रभु को किंतु आमर प्रयोजन अच्छी बंधन फिटाइबा तामाने आसी अनेक प्रकार बंधन रे लोक माने पड़िछन्ते कौन से बंधन बाइबल धर्मशास्त्र 7 गोटी बंधन कथा कहे मु आपनको गोटी गोटी करी केवल अल्प समय रे कहिबी ए बंधन गुडा को फिटाइबा पाई प्रभु तांको लोक मान को पठाउछन्ते जदि ए बंधन फिटिबो नाही आमे प्रभुकर प्रयोजन हेई पाइबा नाही प्रथम बंधन पापर बंधन हितोपदेश 5:22 पढନ୍ତୁ दुष्ट लोक तार अपराध ताकू धरिबो आ केउ दौड़ी रे बंधा हबो पाप रूप दौड़ी रे बंधा आसी अनेक छुबा माने अनेक छुबती माने अनेक लोक माने एमिति बंधा ही जाई छंती जे निजे मुकुली पारु नाहंती बेले बेले केई चाहू छंती मुए पाप करिबी नाही किंतु छाड़ी पारु नांती कथ कोन निजे फिटे ही पारिबो ताको शिष्य मानकर सहायता दरकार ए दिन मानरे प्रभु शिष्य मानू प्रभु पठाउ छंती स्थाने स्थाने बंधन फिटाइबा पाई आ कौनसी बाधा आसीबो नाही जेदो प्रभु कर योजना अछि कि से गध को मुक्त करिबा पाई प्रभु को लोक माने सुबह युवती माने पापर बंधन रे जदि आपण बंधा ही थिबे आपणकर जीवन रे केबे नुआ विषय आपण देखि पारिबे नाही बंधन फिटिबा को पड़िबो आजिरो युव गोष्ठी मोबाइल द्वारा एते भाबरे बंधा ही जाई छी जे गिरजा रे प्रार्थना रे सभा रे समिति रे सबुरे ठीक ठाक देखा जाउथिबे किंतु भीतरे शयतान से मानु को बहुत भयंकर भाबरे पापर दौड़ी रे बांधी देई छी एई कारणरो से माने चाहिले नथियो प्रभु ताको व्यवहार करि पारु नांती आपण को ऊपर प्रभु आरोहण करिवे किए आपण को सम्मान न देबो आपण को ऊपर प्रभु आरोहण करिवे किए आपण को भाई रास्ता प्रस्तुत न करिवो प्रेशर लोक माने किंतु बंधन फिटाई की बाहरिया दरकार एणु करी पापर बंधन ए बंधन को मु वर्णना करिबे नाही जेते हमर परवर्ती पर्याय गुडा करे सब अछि द्वितीय बंधन ताहुसी रोगर बंधन मार्क तहिर 8 अध्याय बा 7 अध्याय 35 जणे व्यक्ति जे खन्ना थिला आउ यीशु ताहा निकट को गले से शुणी पारु नथिला से कोई पारु नाही
ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ତାର ଦୁଇ ଗୋଟି କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପସାଇଲେ ତା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ଇପ୍ଫତା। କହିଲେ କଣ ହେଲା? 35 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇପ୍ଫତା ଫିଟି ଯା, ତାହାର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା এই ବନ୍ଧନ ହଉଛି ରୋଗର ବନ୍ଧନ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁର ଲୋକମାନେ ଯେ ଯାଏ ଆମର ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ରୋଗ ଧରିକି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଯିବ। ଫିଟା ଯାଇଥିବା ଶାବକକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ। ରୋମିଓ ତହିର 7:1। हे भाई माने, मनुष्य जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत व्यवस्था जे तार उपरे कर्तृत्व करे, एहा तुमे माने कोन जान नाही? मु तो व्यवस्था जानिबा लोक मानकु कहउछि। 2 पढ़ंतु। स्वामी जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत स्त्री स्वामी सहित व्यवस्था द्वारा आबद्ध थाए। व्यवस्था द्वारा आबद्ध, इंग्रजी कुहा गला बाउंड, बंधा ही थाए। व्यवस्थार नीति नियम गोटे गोटे बंधन थिला। आ व्यवस्थार बंधन रे थिबा लोक माने से माने यीशु को जानि पारले नाही, यीशु को चिनि पारले नाही। यीशु आसिले मध्य व्यवस्थार नीति रीति नियम रे एते भयंकर भावरे बंधा ही छुची जे से माने यीशु को जानि पारु नांथि। यीशु को कर्म से माने को ठीक लागो नाही। काई यीशु मधुआ मानव संगरे, पापिनी स्त्री मानव संगरे, आओ चोर मानव संगरे, करग्राही मानव संगरे केवल दया देखौछन्ति। किंतु व्यवस्थार नियम अनुसार गोटे याजक असुचि लोक को छुई पारिबा नहीं। गोटे धार्मिक व्यक्ति कौनसी शब पड़िथिले छुईब नहीं। मना करा जायछि सेमानकु। कौनसी मधुआ, कौनसी चोर, कौनसी व्यभिचारी सहित से माने कथावार्ता मध्य हेउ नथिले। व्यवस्थार नियमर बंधन रे बंधा। किंतु यीशु आसिले से बंधन रु केतेक को से फिटाई देले। प्रियश्वर लोकमाने अनेक समय रे अनेक अशोचा बंधन गुडाक मंडली भितरे मध्य अछि। से बंधन आम पाई केबे हेले उपकार करब नाही। जो बंधन गुडाक को केई के धरि की एमिति चाबुडी धरि रखि थांती जे से माने यीशु किछि चाहिले मध्य करिवे नाही। मु कहिबा पई चाहे मंडलीर नीति रीति नियम जहा भी अछि बाइबल अनुसार ठीक कि नाही ताकु टिके समीक्षा करबा को पड़िबो। मोरी को जगह देखि थिबारु मते बड़ कष्ट हुए। आउ ताहा आपण मन के कहिबा पई चाहे मंडली मान करे गुटे अंडा आसिला, से अंडा को नीलाम करा जाउछे। मु एते ज्ञानी न हो, मते जे सहाय्य करिवे बाइबल रे को जगह रे अंडा को नीलाम करा जेवा कथा लिखा अछि। केउ रेफरेंस रे अछि मु जाने नाही। हमर ए सम्मेलन रे सेमति होउछि कि नाही, किंतु मु केते जगह रे देखिले अंडा गुटे आसिला बोली कइले
से अंडा प्रथम अंडा आसुची ना द्वितीय अंडा प्रथम हेले प्रथम जात कहार ना नीलाम आमे भी व्यवस्थार बंधन रे अछु एणकरी मंडलीर सम्मिलनीर ज्ञानी माने ए ऊपर चिंतन करबा कथा जे जाय बंधन फिटा जीवन आमे प्रभुकर प्रयोजन हे परिबा ना आमे सामान गोटे किनिले मारी की देखो छुई की देखो पिंधी की देखो चाकरी की देखो ठीक लागुची व्यवहार करो परमेश्वर परीक्षा न करूनु जनक व्यवहार करिवे नाही प्रेषण लोक माने आमे बजो अनेक नीति नियम रे भयंकर भाव रे जड़ित अछि नीलाम तो गोटे छोट कथा कहले आहुरी बहुत किछि नियम अछि जोगुड़ाक बाइबल भित्तिक नुहे आ से नियम आड़ ही केही के भयंकर झगड़ा करथि इलेक्शन दिन देखो से मान को मंडली रे से माने डन ही जाइछे से दिन भूली जिवे जे से माने ईश्वर को लोक परे प्रभु को दास परे तांकर भाषा संस्कृत शब्द परि बाहुथबो काई आईन बलरे व्यवस्था बलरे पाउल मध्य साउल मध्य जनकर मर्डर कर देले व्यवस्था बलरे व्यवस्था रे लिखा अछि ए व्यक्ति अन्य धर्मर प्रचार करूछि तेनु एहा को प्रश्नघात करा जाओ से जोगीची लीडर हे की आ मर्डर कला बेल को देखुछे मु कहिबा पई चाहे मंडली रो हो ऑर्गेनाइजेशन रो हो नीति नियम बाइबल भित्तिक हेबा पई हमारे सर्वदा चेष्टा करबा दरकार जेतेबेले मो प्रभु को पाइली मु गोटे छोट मंडली रो लोक मोर बाप्तिस्म छिंछा बाप्तिस्म हेथिला मते दळे लोक आसी कहिले कि तुमे डुबो देबाकू पड़िबो मु कहिली बाइबल रे कोठी लिखा अछि आमे जानि नथिलु जे तु छिंछा बाप्तिस्म वाला मन को बाइबल की जणा लुथरान चर्च रो परम केबे आमे चर्च रे बाइबल धरि के जिबु नै हमर मंडली रो गिरजा मात्र 45 मिनिट रे घंटा डी भीतर गिरजा टोटल शेष मु केबे हे सुनी नाही चारि सुसमाचार रो बाहर किछि प्रचार करा जिबाटा घंटा डी गिरजा जदी शेष बोले 20 मिनिट रो वाक्य कोन सिखिबु आमे मो जेजे बापा एई मार्च 2 तारिख रे चली गले से लुथरान गुरु थिले आमे 3 पीढ़ी रो क्रिश्चियन किंतु डुबन जानि ना नीति नियम रे किंतु खांटी लुथरान दौड़ी रे बंधाई छ कई अनुष्ठान दौड़ी रे भल भाव रे बंधा सत कथा कहिले मते तांको पिता लागिबो प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को दास माने आसीले हमर ट्रेडिशनल बंधन रो मते मुक्त कले मुडु बहनेली काई कि बाइबल रो प्रमाण देखाइले कि डुबन अछि पानी रे बुडीबा को पड़िबो नीलाम पय प्रमाण देखालतो आमे बिजनेस काई कि करू जो गिरजा घर भितरे सेटा पालकंकर भाग आज्ञा सेटा अन्य कार भाग नहीं मंडली रो पालक गोटे जगह रे एमती प्रचार कलारो कहले आमे अंडा देले आमलेट करी करी खाई बसे काई कि बोले से पालक भी सेमती था केते लोक दुर्बलता सकाशे केते लोक नियम को भांग छुटे किंतु परमेश्वर विचार करंतु आमे वाक्य अनुसार चलिबा को पड़िबो आजि बंधन गुडा को छिनि नाही अनेक प्रकार बंधन भितरे आमे बंधाई जाइछु प्रेषण लोक माने बेले बेले असत्था नीति नियम गुडा को सकासु बहुत विवाद हुए केते केते जगह रे मर्डर मध्ये हो जाइछि मंडली भितरे
बहुत वर्णना करी नहीं जेतु बहुत समय हो जाइए। चतुर्थ बंधन व्यवस्थार बंधन परे परवर्ती बंधन होउछि मृत्युर बंधन। प्रेरित 2:24। किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहाको उठाई अछंती, कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युर बंधन छिंगाई उठी अछंती। तांको राजा भाविले कि आमे रोमियो सरकार आमर शिंकुली रे बांधी की रखि देबा, तांकर सबको काळे तांकर अनुचर माने तांकर शिष्य माने चोरी करी नहीं दिबे, काई कि से कहिथिले मु तृतीय दिन रे उठिबी। जणे खराब लोक सब बेले खराब ही भाबुथिबो। से जणे खराब चिंताधारा लोक केबे भलो चिंताधारा करि पारिबो नाही। किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए सिंकुली फिटेबाटा किछि बड़ कथा नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले समाप्त कले आपनर सेवा कार्य से बंदी आत्मा मानव निकट को साइथिले आओ सेठारे प्रचार कले आओ सब काम समाप्त हैला परे मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकार को विनाश करी मृत्युर बंधन को छिंडाई से विजयी हेकि उठिले। धरा पृष्ठरे अनेक महात्मा माने अनेक ज्ञानी माने अनेक महापुरुष माने आसिले समस्त को कबर रे सेमानकर सब सडुची आम यीशु ख्रीष्ट को कबर खाली पडिची से मृत्युर बंधन छिंडाई उठी अछंती। हालेलुया। जेतु से मृत्युर बंधन छिंडाई के उठी छंती एणो आमे मध्य दिने मृत्यु को जय करी की उठिबा। एणु प्रिय ईश्वर लोक माने आमे जहार प्रचार करू अछु सेठारे सत्यता अछि, सेठारे गोटिए आशा अछि कि दिने आमे सड़ीबा नाही आमे उठिबा। तेनु प्रभु हमको उठाइबा पाई तुरी ध्वनि करिवे। एणु प्रभु को लोक माने मृत्युर बंधन सेमानक पाई जो माने परित्राण पाई नाहंती क्रिश्चियन हिथिबे परित्राण पाई नाहंती पाप रे अछंती डुबन नै नाहंती सेमानक पाई मृत्युर बंधन राजत्व करिवो। किंतु जो माने यीशु को रक्त रे कृत परित्राण प्राप्त डुबित आत्मा रे शारीर तुरी तुरी हेला बेलको सेमानक मृत्युर बंधन बांधी की रखिबो नै से माने यीशु को सहित साक्षात करिवे। तेणु यीशु ख्रीष्ट से निजे आदर्श देखाइले से मृत्युंजयी हेले आ से मृत्यु को जय करे मृत्युर बंधन को छिंडाई की से उठिले। एक समय आसीबो आमरे मध्य जदि योग्य थिबा मृत्युर बंधन रु आमने मुक्त हेबा। प्रभु को महानामर गौरव हो। परवर्ती बंधन होउची बाहर करंतु लूक 13:16 पद शयतानर बंधन। तेबे देखो 18 वर्ष व्यापी शयतान द्वारा आबद्ध अब्राहम को कन्या एई स्त्री लोकटी कोन विश्राम बार रे अपना बंधन रु मुक्त हेबा। शयतान द्वारा आबद्ध शयतान भिन्न भिन्न भाव रे आबद्ध करी रखिबा को चाहिबो। ईश्वर लोक माने शयतान को जदि आमे टिकिए बोली सुजोग दे देबा से पसि जीवो आ से बांधी पकेइबो। शयतान जदि हमको बांधिबा कथा लेखा अछि मने रखंतो आमे मध्य ताहाको बांधिबा कथा लेखा अछि। माथ्यू 12 अध्याय तार 26 रु पढंतो 29 जाय। आउ शयतान जदि शयतान को छड़ाए ताहेले से विभक्त होई अपना विरुद्ध रे उठिलाणी तेबे ताहार राज्य की प्रकार स्थिर होई रहिबो। मु जेबे बालीजिबुल रो सहाय्य रे भूत मानन को छड़ाए तेबे तुम मानन को पुत्र माने का सहाय्य रे से मानन को छड़ांती एणु से माने ही तुम मानन को विचार करता हेबे।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଅବା କେହି ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କି ପ୍ରକାରେ ତା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ହରଣ କରିପାରେ? ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କି ପ୍ରକାରେ ତାର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିପାରିବ। ଏହାର 26 ପଦରେ କୁହାଗଲା ଶୟତାନର ରାଜ୍ୟ। ତାର ଯଦି ଆମେ 22 ପଦରୁ ପଢିବା ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଖୁଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ସେ ଖୁଙ୍ଗା କହିପାରିଲା ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ତ ଲୋକେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଇଏ ବାଲଜିବୁଲ ବିନା ଭୂତ ଛଡାଏ ନାହିଁ। ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଗୁଣିଆ ଭୂତପତି ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଏ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ। ବଡ ବଡ ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ଫାରୁସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୁଣିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା ଜାଣି କହିଲେ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଉଠିବ, ମନେକର ଡୁଣ୍ଡିଗୁଡାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବେ, ମାରିବେ, ଏ ଗାଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁଣିଆ ଭୂତକୁ ଛଡାଏ, ଗୁଣିଆ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛଡାଏ? ଭୂତ ସାହାଯ୍ୟ। ଯଦି ଭୂତ ହିଁ ଭୂତକୁ ଘଉଡ଼ିବ ତ ତାର ତ ଘର ବରବାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ 26 ପଦରେ, ଶୟତାନ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡାଏ ତେବେ ତାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଅଛି ଏଠାରେ, କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୟତାନକୁ ଛଡାଏ ନା ନାଇଁ? ଛଡାଏ ନା ନାଇଁ? କନଫ୍ୟୁଜନ ପଡିଗଲେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡାଏ ତାର ରାଜ୍ୟ ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୟତାନକୁ କେବେ ହେଲେ ଛଡାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେଲେ ଉଠେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ ଶୟତାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଶୟତାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୟତାନ ସହିତ ଭଲ ଏକତାରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଶୟତାନ ଭାବୁଥିବ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନସ୍ତା ବୋଲିକି। ହୀନସ୍ତା ଶବ୍ଦ ବୁଝା ପଡିଲା ତ? ଏଟା ଖାଣ୍ଟି ଦେଶିଆ ଶବ୍ଦ। ବେଳେ ବେଳେ ଶୟତାନ ଭାବୁଥିବ ଏ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବି ହୀନସ୍ତା। ଶୟତାନ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଥିବ ଏ ବକ୍ତା ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବି ହୀନସ୍ତା। କାହିଁକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶୟତାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେଲେ ଉଠେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଶୟତାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଏ ଶୟତାନ କିସ ବୋଲିବ? ମୋ ଠାରୁ ହୀନସ୍ତା ଲୋକକୁ ଯଦି ନେଇଯାଏ
ଯାଉଛ ତ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା କି? କାହିଁକି ଶୟତାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ନ କହି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ ଯାଇକି ନିଜର ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଆହ୍ୱାନରେ ଲାଗି ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟର କଡ଼ି କାଠକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସୀର, ପାଳକର, ବକ୍ତାର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ବିଶପର, ସତେକି ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୟତାନ ଏତେ ସହଜରେ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଶୟତାନ ତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଶୟତାନର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ ଫିଟେଇ ପାରିବେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଶୟତାନ ଆଣିକି ରଖିଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣରେ, ସେବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯଥାର୍ଥ ବାକ୍ୟ ହିଁ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ବାଇବଲର ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କଥା ଦରକାର। ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ନିୟମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ହେବାର ଅଛି ସବୁ। ବାଇବଲ ବାହାରେ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଶୟତାନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ବଳବାନକୁ ନ ବାନ୍ଧିବ ତା ଘରେ ପଶି ଲୁଣ୍ଠନ କେମିତି କରିବ? ଶୟତାନ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବଳବାନକୁ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧ। ତାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୟତାନକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ପଶିକି ସୁସମାଚାର କାମର ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯାଇକି ସେ ଗାଁର ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଠାକୁରାଣୀ, ଦେବତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଗାଁର ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ସେ ଗାଁରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବସିକି ତାର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ଆମର। ଆଗେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଜାତି ଏଡେ ଶସ୍ତାରେ ବନ୍ଧାଯିବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ, ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି, ପ୍ରଚାର କରି, ଉପବାସ କରି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆମେ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଯାହା ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଶ୍ରାପର ବନ୍ଧନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର 15 ପଦରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଭିଶାପର କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସକଳ ଅଭିଶାପ ଏକ ଏକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଯେବେ ତୁମେ এই সকল পরিস্থিতি দেই গমন করিব, সেতেবেলে মনে রখিথাও कि तुम्हें अभिशप्त अवस्था अच्छ। पढ़ो तार 45 खाली पढ़ंतु। आउ तुम्बे विनष्ट हेबा पर्यंत एई सबु अभिशाप तुम ऊपर को आसीबो,
ଓ ତୁମ୍ଭ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗ ଧରିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ଆଉ ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ଆଉ ଗୋଡ଼ାଇବ, ଆଉ ଆମମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 14 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ଅନାଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ଅଭିଶାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଶେଷ ବନ୍ଧନ, ସପ୍ତମ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛ। ତୁମେ ତିକ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛ, ଅଧର୍ମ ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛ। କିଏ ସେ ଲୋକ? କୁହୁକ ସିମନ। ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିକି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଦାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ବେପାରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନାହିଁ, ଡୁବନ ନେଇଛି। ଫିଲିପଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି। କେତେ ଲୋକ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରିଆ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ସୁଧରି ନଥିବ, ପୁରୁଣା ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ଛାଡି ନଥିବେ। ଏ କୁହୁକ ସିମନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଣେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ ଆସିକି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଲୋକ ପରଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ କୁହୁକ ସିମନ ଦେଖିଲା, ଆରେ 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 ତ ଭଲ ବିଜନେସ ହେବ। ଆଉ ସେ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, ମତେ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛି ବୋଲେ ଇଏ କଣ କରିବ? ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ। ଆଜିକାଲି ବିକାବିକି ଚାଲିଛି। ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଆସିଲେ, ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ 10,000। ଚାଲିଛି ବିକାବିକି। ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ? ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅଧର୍ମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଣୁକରି ପିତଳ କହିଲେ, ତୁମର ଟଙ୍କା ସହିତ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ସେବା କରିବାରେ କେତେ ଲୋକ କମିଟିକୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ମାରିବା ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାନ୍ତି। କେମିତି କରି ହେଲେ କୁଆଡୁ ଟିକେ ପଇସା ମାରିଦେଇଥିବେ। ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ ଛାଡି ନାହିଁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଇ ହେବେ, ବୋଲାଇ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗ୍ରାମକୁ, ତାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଅ। ଯଦି ବନ୍ଧନ ଫିଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ନାଚି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖି ଶୈତାନ ବି କହିବ, ସାବାସ ଖାଲି ଡାଳ ଆଗା ଧରିଥା ସିନା, ବନ୍ଧନରୁ ତୁ ଫିଟିବି। ତୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରେ ଆଉ ନାଚେ ଆଉ ଡେଉଥା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରେ ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥା। ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାଲ 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 ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପର୍ବ ଆସିଲା ଧର ବୋଲି କହିଲେ କି? କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ এই পর্বর রহস্যকে সেমানে পালন কলে। প্রতি গাঁକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ।
এই ଖଜୁରୀ ପର୍ବର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହା ଡାଳ ଉଠେଇକି ଚାଲିବାର ପର୍ବ ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନେକଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ପାପର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ଶ୍ରାପର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ଶୟତାନର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ତ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ, କିଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ। କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ ଚାଲିଛି, କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଠାଇବେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାହା କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଏକ ମନୋବାଞ୍ଛା କି ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ସଭା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାର କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଆଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ଦୁନିଆର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ବନ୍ଧନ ଫିଟି ନଥିବ, ଆମେ ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପ ତୀର୍ଥରେ ମନର ମନ୍ଦିରେ ରହିଯାଅ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଛୁରେ। ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପ ତୀର୍ଥରେ। ଆଖିର ଝରକା ଖୋଲି ଦିଅ ମୋର, ଦେଖିବି ରୂପ ତୀର୍ଥରେ ମନର ମନ୍ଦିରେ ରହିଯାଅ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଛୁରେ। ମନର ମନ୍ଦିରେ ରହିଯାଅ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଛୁରେ। ଆଖିର ଝରକା ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଜି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ସେ ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧନରେ ତୁମ ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଧନ ସକଳ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ଫିଟାଇ ବନାଏ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରିବ ପାପର ବନ୍ଧନ ରୋଗର ବନ୍ଧନ ଅଧର୍ମର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡିଯାଅ ତୁମ ଲୋକମାନେ ନିଶାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ सर्वप्रकार धर्मर बंधन छिड़ियाओ प्रभु तुम्हें आमको बंधन मुक्त करी आम परे आरोहण करता तुम्हें आसिला बेले को प्रभु आम जे बोली प्रस्तुत थिबो बंधन सगर मुक्त थिबो निश्चय सही प्रकार प्रभु हमको साहाय्य करो जिस राजा श्रुतवाक्य प्रत्येक जीवन में कार्य साधन करो प्रभु फलवान हो बाबा तुम्हें दया करो प्रत्येक को बंधन मुक्त हुई तुमको निज ऊपर अनुभव कर साहाय्य सकल प्रार्थना सेवा उपासना तुम्हें ग्रहण कल बोली धन्यवाद जीसु नाम आमेन।